ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति पुरी सदर पक्षर विडीओ कार्यालय सम्मुखें धारणा और दाबीपत्र प्रदान। ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति पुरी सदर पक्षर पंचायत समिति विडीओ कार्यालय सम्मुखें एक विक्षोभ और धारणा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। विडीओ अनुपस्थित में दाबीपत्र एबीडीओ को प्रदान कर जहाँ माननीय मुख्यमंत्री आईन मंत्री गणशिक्षा मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री उद्देश्य पठाଯାଇଛି। एही कार्यक्रम में पुरी सदर ब्लॉकर समस्त माध्यमिक विद्यालय और मध्य इंग्राजी विद्यालय शताधिक शिक्षक कर्मचारी और अवसरप्राप्त शिक्षक माने उत्साहर सहित जोग देथिले। पुरी सदर सभापति दिवाकर प्रधान अध्यक्षतार अनुष्ठित एही कार्यक्रम को संपादक हरिहर त्रिपाठी, विनोद कुमार स्वाई, कृष्णचंद्र स्वाई, बाईधर दास, नृसिंह प्रसाद नायक, उद्धव रेड्डी, जयंत कुमार प्रधान, नरेंद्र प्रधान, डंबुरधर प्रधान, संग्राम केशरी दास, सदाशिव विश्वाल, सुभाष चंद्र स्वाई, दुर्गा प्रसाद प्रधान और सदाशिव जेना प्रमुख परिचालना करथिले। पुरीरू मनोज कुमार बलियार सिंह रिपोर्ट, जिला खबर। हरिहर त्रिपाठी, पुरी सदर ब्लॉक ओस्टार संपादक। उद्देश्य है पूर्व सरकार ए सरकार दी जन जाक प्रवंचक बोली आम अनुभव कलु। आमको बारंबार प्रतारणा कले, ठकिले, आज होची काली होची कही वर्तमान सुधा किछि करिले नाही। तांकर वर्षिकिया, 2 वर्षिकिया, 3 वर्षिकिया उत्सव पालन कर सारा पर से माने शिक्षक समाज पाई कौन सी गोटे टंका खर्च करना बर्तमान सुधा। तेणु ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समिति आवाहक मान द्वारा ए कार्यक्रम आयोजन कराई। तृणमूल ठारू वर्तमान राज्य स्तर में भुवनेश्वर पर्यंत आम रैली करूँ एवं साधारण सभा करूँ एवं शांतिपूर्ण भाव में सभा करी ए जनसाधारण को जनईदेवु जे सरकार को आपण आनिले एवं शिक्षक मारण नीति से प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक सरकार करि चलिले। एथिरे शिक्षक कौन सी गोटे उन्नति है ना। 194 एवं आमर पेंशन रिटायर हो गलानी 6000 ରୁ 7000 शिक्षक से खाली हाथ में जाइछन्ती, दरमा गोटे पैसा पाई नांती। तांकर कौन सी प्रकार टंकाटे सरकार देना जो मैंने कि आज दांडर भिखारी परी अनुभव आम करूँ टंकाटे पाऊना। वर्तमान कौन करेंगे सरकार एक कथा चिंता करेंगे। जदि अगस्त 16 पूर्व सरकार किसी प्रतिश्रुति नदेवे बा किसी लिखित आकार आमको न जनइबे ताले आम ब्लॉक आसंता 7 तारिख दिन कलेक्टर ऑफिस एवं डीओ बीओ ऑफिस रे धारणा देवु, प्रतिवाद सभा करूँ एवं रैली करूँ। जनसाधारण को जनईदेवु ए सरकार प्रकृत रहस्य कौन। ए मिछुआ सरकार आसंता ये जो पंचायत इलेक्शन हम सरकार को निश्चित भाव में आम प्रतिरोध करूँ। जनसाधारण को प्रत्येक गाँव में बुली बुली समस्त को आम निवेदन करूँ ए सरकार को हटातु एवं जदि 16 तारिख सुधा किसी न करेंगे ताले आमे आहुति दबु। वर्तमान किरोसिन और पेट्रोल ढाली राजरास्तार गांधी मार्ग ठारे प्राणबली दवाई आमे 10,000 शिक्षक ठीक है 16-17 तारिख भितर ए कार्यक्रम करेबू एवं आम परिवार पाई ए सरकार निश्चित भाव में दायी रहिबो, एथिरे संदेह ना। दिवाकर प्रधान प्रेसिडेंट। मुख्य उद्देश्य तो बहुत तो अवर्णनीय। आज पर्यंत शिक्षक समाज शिक्षा को पिला मानक शिक्षा दे जो भली भाव में जंत्रणातीत जीवन अतिबाहित कर दीर्घ 30 वर्ष पर से अवसर नौ खाली हाथ कर परदिन से मेडिसिन खाई पैसा टे पाऊना। आ द्वितीय कथा कि स्कूल आमर अच्छे जो मैंने योग्य विवेचित अनुदान योग्य से आज पर्यंत सरकारी अनुदान 1 टंका मिलूना। बहुत गुड़े समस्या अच्छी आमर जेडपी समस्या अच्छी किसी अच्छी पेंशन समस्या अच्छी। पेंशन समस्या चाकरी सफावली विभिन्न समस्या शिक्षक मान जर्जरित। तेणु पूर्व सरकार जमी प्रतिश्रुति दे प्रतारणा करते वर्तमान सरकार
କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉଣା ନୁହନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହା ଥିଲେ ଏବେର 2.5 ବର୍ଷ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ, ଯଦି ଆମ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମିଟିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 6 ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦାବି, ସେ ଦାବିକୁ ସେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏড়େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ରହେ, ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର 314 ଧାରଣାରେ ରହିଛୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦାବି ଦିବସ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମହାସମାବେଶ ହେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଏ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଓସ୍ତା ସଂଘର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିନା ବେତନରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ତୁମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଆସିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ ଯାଇଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ବସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦାବି ତୁମର ଯଥାର୍ଥ, ତମେ ପାଇବା ହକ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବୁ ଆମର 3,000 ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ଦରମା ପରେ ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଏଇଥରକ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେଠି ଜାଳିବେ। ଆଉ 16 ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନହେଲା ସେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବେ ନାହିଁ। এই নিষ্পত্তি ଆମ ସଂଘର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି এই ନିଷ୍ପତ୍ତି।